55, 55. Kano yun, te? Gulay, guys. 42. Kano sa ampalaya ngayon, te? Sandala lang. 100. Ate. Kwenta lang kompleto. Magkano? Up lang. Half lang. Ate, magkano yung ampalaya, te? Kayat na? Oo. 70 na lang. Wait lang. Wala pa kayang sapsoy? Doon sa... Ay, wala na. Ano ba? Yan? Ate, 20 lang? Wait lang. Pwede ba yun, te? 20 lang kasi ano, isa lang kakain? 23. Ay. Okay na ito. Gulay, guys. Gulay. Oh, 20 na